كاب اف ام الكلمة ليك. بالنسبة للمشاركة التونسية شكون يشارك؟ والله l'équipage. أنا فرحانة اللي سنة عاودوا رجعوا سيت إيكيباج، فما ان روتور دو مانيفيل، فما الناس عاودوا استرجعوا الثقة، وكلهم الناس الكل حاطين يد في اليد باش نعاودوا نوقفوا. فما سيارتي أنا دونك، فما سيارة سامي رصاص، فما سيارة لودوفيك لولو، فما سليم كمون، فما رمزي عتب ان شاء الله، فما حازم كي ان جون سي لا بروميير فوا كي بارتيسيبي لي برودكتور، عمره مشارك بالكل، معناها جديد مازال نافح. on est quand même cette voiture tunisienne, c'est très très bien. C'est très très bien, je pense que ça va faire bouger les choses. Ou les motos, ça m'a tourné. فما توانسة، فما نيس نابلي déjà، وفما 3 revenants اللي هما ce sont des étrangers mais qui vivent en Tunisie, que je considère comme des Tunisiens, parce que nous on est en une terre d'accueil احنا سفيان، واللي ساكن في بلادنا يتسمى ولد بلادنا. Donc je pense qu'il y a un regain d'intérêt pour ce rallye et il faut que ça se passe bien. Il faut قداش الطول نتاعو الباركور؟ السنة ماهوش طويل برشا كيما قلت لك، ولعبنا sur le phénomène de boucle pour 2 raisons. أولا pour des raisons quand même de sécurité et pour remettre les pieds à l'étrier. Donc voilà ce qui va arriver. Donc lundi il va y avoir les vérifications techniques et administratives. Lundi 25 mai في 12 كل شيء باش يصير ما بين 12 قصر غيلان والاريفي في توزر. Donc on a choisi معناها des zones qui sont معناها des terrains de jeu favorables comme on dit. Il n'y aura pas de bivouac, la nouveauté. On va jouer le côté hôtelier, ne serait-ce que pour aider nos infrastructures hôtelières خاصة. ثانيا أنا غرت برشا من المغرب، ما نكذبش عليك، على خاطر ما عندناش بيفواك في المغرب، لا عندنا لا تيندا لا حتى شيء، الكلهم ينزلونا في نزل، ولهذا قلت علاش هما واحنا لا. Et comme je suis devenue non seulement pilote mais je suis la correspondante des organisateurs NPO Events، donc معناها قلت لهم أنا نحبكم سنة معناها نهبطوهم في نزل باش au moins شوية راحة ونعملوه منه توريستيك ومنه سبورتيف، أما الأكثر باش يكون توريستيك plutôt que sportif. Donc lundi donc il va y avoir les vérifications techniques et administratives. بعد mardi عندنا la première étape تمرزت 12. mercredi لا تمرزت donc تمشيو شوية على الجنوب الشرقي. exactement. ومن بعد باش نعملوا donc mercredi donc تمرزت ديجون قريبة معناها المطمطة. Tout à fait. وسيا حلوة ياسر montagneuse. Exactement. Avec des panoramas. On a des vues magnifiques. اللي ما يعرفش بلادنا il ne connaît rien. أنا نقول لهم قد ما سافرت، c'est magnifique سفيان. عندنا des canyons، عندنا des dunes comme nulle part ailleurs. C'est un pays de prophètes يعني كي تشوف جهة قرميسة وغيره تشوف exactement تعرف قرميسة. C'est magnifique قرميسة. بلاش نزك معنا تجي معنا بارفان سفيان. إن شاء الله. أما أنا جو مسوفيان مشيت مرة غاديك وعملت un reportage على الكسور، قلت دو دو سكسور كلام سيكل فو كونتمبل، وحاجه خارقه العاده، وتفهم على السينياست يجيو ويخدموا غاديك، خاطر الفيلم اللي تكلف لهم مئات الملايين يلقاوها دون لا لوميير ناتوريل غاديك. تشوف غرمسه وتشوف شنو تطروين، تشوف الجود الزرع، غرمسه سي مانيفيك، سي دي بيزاج. وي سي فابولو. سي بيان دالي جوستومون وتعرفوا بها هذيك تمازرت اللي هي مش تمغزه سلوى دو مونتاج قفصه وتوزن، وتمازرت اللي كي تخرجوا ماتماتيك تلقاها كيلكو زونكابلور اكزاكتومون حاجه خارقه العاده. دونك باش تعملوا 12 تمازرت. Donc on va faire 12 donc Tamarzet 12 donc pour la première étape. Mercredi ça va être la deuxième étape 12-12, donc quand on dit 12-12 c'est une boucle et on revient à 12. Bon, ce qui est bien c'est que l'assistance تبدا مرتاحه، ما يتحركوش من فرد بلاصه، يستناونا pour refixer les voitures au cas où. Jeudi عندنا قصر غيلان 12. انا قصر غيلان pour moi c'est le plus bel endroit en Tunisie. Exactement. C'est un paradis. Rien que de voir la palmeraie avec la petite piscine naturelle et le bibène avec ses petites dunettes autour. Franchement, quand je suis là-bas, je suis bien, je respire. C'était l'une des limites de l'Empire romain, les limes الرومان كان غاديك في قصر غيلان اللي وحده ياسر، وفيه ناس اهالي يعيشوا غاديك، وفيه مدارس، وفيه كل شيء. الناس ما يعرفوش بلاصه خارقه العاده. يفوا عليه قصر غيلان، يفوا عليه اللي ما يعرفوش، الكل يسمعوا فينا امشيوا لقصر غيلان. تجي توصيف حاجه برك. باغ كونتر جيتي تري ديسو، مشيت il y a un mois et j'ai vu بني ما فهمتش البيتون اش يعمل في قصر غيلان، ما نعرفش ماهيش بلاد نتاع بيتون بالكل. يلزم تامبر اركيتكتورال ويحترموه هذيك بيان سور. انا je suis pour l'environnement même si je fais un sport comme on dit polluant, mais c'est pas vrai. Mais franchement معناها قصر غيلان a un cachet comme je n'ai vu ni à Dubaï ni au Maroc ni en Mauritanie
Tanzanie, Les nulle j'en ai part. fait des Dakar, Non. j'en ai fait des Dubaï, des Maroc, mais Qsar Ghilen reste Qsar Ghilen, franchement. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, لفتة صغيرة المنطقة الهائلة اللي هي قصر غيلان. Donc c'était l'étape du jeudi. Vendredi, il y a une autre boucle fi 12, donc autour de 12. Samedi, il y a Zarsin Star Wars. نحبه ولا ما نحبوش. Exactement, Star Wars, c'est une des étapes qu'on aime beaucoup, c'est une des arrivées qu'on aime beaucoup, et ça permet surtout les توزر ونفطة وكل باش يجيو يتفرجوا على l'arrivée, les sponsors كيف ماك تعرف, c'est un rallye où on a besoin quand même de sponsors, on a besoin de gens qui viennent nous voir, donc inchallah في Star Wars نعطيوكم rendez-vous نهار السبت pour l'arrivée de ce petit rallye qui va pas être grand mais qui redeviendra grand inchallah par l'effort de tous خاصة des médias. دونك لي غران سبونسور عندكم في تونس شركات وطنيه شركات وطنيه. انا نتعامل مع الشركات الوطنيه سواء في الهاتف الجوال ولا في الوقود. J'ai toujours Agile que je remercie énormément depuis l'époque de Sicharf Din Gallouz qui était le PDG d'Agile. Ça fait 20 ans. Moi j'ai commencé avec eux il y a 20 ans déjà. Il a beaucoup encouragé les sports mécaniques et il continue chaque fois que je pars, même si c'est des petits montants, ils sont là. Et ça c'est magnifique. Franchement, ils sont toujours là. Tunisie Télécom, c'est mon sponsor de toujours. Je vous remercie de me permettre de les citer. Je suis très contente d'avoir Tunisie Télécom, c'est notre société nationale et je lui suis fidèle. شركات وطنيه اليوم. ماذا بين تونسيل لو انت تي وغيره لو انت تي ان شاء الله باش تكون موجوده كيف j'attends déjà j'ai obtenu pour le rallye la prise en charge totale des journalistes, leur hébergement et leur transport. J'espère qu'ils vont m'aider aussi parce que j'ai refait toute ma voiture, je suis un peu embêtée. J'ai l'ATB aussi, يعطي الصحة سي فريد بن تنفوس والl'équipe نتاعو سونيا وكل شيء كلهم حق ils sont toujours partants. ماك تعرف tous les événements sportifs وكل l'ATB est toujours présente. J'ai Carrefour, وما أدراك ما Carrefour, qui a sponsorisé entre autres Geber aussi. Donc c'est bien. Et Nabil Cheib il fait partie des gens qui encouragent les sportifs. Certainement. Et puis j'ai Simone Balti avec Carrera aussi pour ne pas changer. Bon, je suis arrivée à avoir des petites aides par-ci par-là. كاب اف ام الكلمة ليك.